Halo rumsak so sakan tekon changsa te getal gepa video ni bakna tekno salan chin na simona getal video rang khong ara bainga dagim na simang getal manjung nge chimudi channel ko subscribe kai bell icon ko step all select kai don nang ta gol pana biji da kore getal gepa video rang khong upload ka tengon na simang al tuin notification ko mansunak ta mangen sakan tekon rumsak so mo dagim na dalni video di yan nangni phone no mai ke bolt na jenga chem mai ke bolt na gija kon at hadina geta nanga chem yani gmon gen mo ya nan chingni main cheating mangsa important unga temna chingni phone nan ching yako tharina gata manaigen online tharina gata nangjo offline tharina gata manaigen an chingni mobile cheating o darangan donga mo darangni mobile on ya cheating ge sa donga ya cheating na simang setup kana gata nangen haida na a mobile gata ragen chimong ba nangni phone no haida bolt na jana ba donga ya network mangen chimong mang ba nangna network stick ko tower stick ko misokaigen mo ndiba bolt na jong onde ya bolt ko mai ki tharina gata nanga chim manching video ni rangen ponka machibak na sima screen record to natken screen record ko na simang niang na gata mangen video bakro gen chimang omba chakchiki na simang niang bo yan getal update sang na simang na salan chen rabainga na simang getal update sang na simang nie skira na gata mangen mo video ko thari atingon video ko na tingon na simang na mereki video ko thari atingon video ko na tingon na simang video ko ningon na simang na mereki ni chingisa antang-tang na mereki niani jamanusan na som video ko donne mengbana na simang antang-tang try kai nibo ba practical kabo mo ongjadi na simang video ko nigi ja practical kagen simo de mistake ongen uni gaman na simang ya video ko ningon skill aingon na simang na mereki video ko bonne ni chingisa skip kagen ni chingisa na simang je ko dakna nangi achem je ko khana nangi achem na simang dakna gata nangamo ongjadi na simang video ko machot kije ni antang-tang practical khayo de mashi jawaner penangne mistake ongjokono de tholasa ongjani chanchigen mo uni gumana som video ko boni ni chengbo taw de anching mai da ke anching ya nangni phone no bolt na gi jakho network stick ti dongen andeba bolt na jomo ya bolt na gi jakho mai da ke anching ara na dot nak ta nangachim na phone gitar agen chim ngomba matamde bolt na jamo tower stick mangmangsan naigen ndeba ya bolt nagi jako thari na gata anching sitting on manaya uni gaman anching thari ang na mai da ke anching are yako setup khana gata nangachim hai anching jol screen record na rebana taw screen record to niang nas khang khande gapa intro ko na simang nirang chingbo mo Repeng ching mobile ni screen na ribaha ching screen record na sokpaha mo tawde screen record ko ningon simang full screen ni bo na sungni phone no dalo full screen ongjode phengchingi nikene repeng ne tawde anching mai dakki nangni phone no bolt nagi jako anching bolt na dot nakta nangacham tawde yano network tungjani gamna simana misokot nakta manjinga yano network tungen chimode yano bolt ngaba nagen mo yano bolt ngaba na dogen yano bolt ngaba na do jongode mai dakki thari nanga ching jol nyang na mo tawde nangni phone ni nangni mobile ni screen ko on khabo uni jamano setting donga ye setting icon ko daudi na simang yago step atna gata nangen ye setting icon ko step atbo setting icon ko step ani jamano na simang khama china scroll down khabo uni jamano na simang yano ge option ko niken notification and status bar ko kho yago daudi step atbo yago step atani jamano daudi khama china scroll down khabo ndekemni yano de mamang kuba step na gata nangjawa daudi uni jaman na simang yano nikenga yano na simang status ko nkinga mo status bar ya status bar ko na simang nkinga yago step atna gata nanggen taw yago step atani jamano na simang badia ni chanchina badonga andeba na simang nanga draw khai misok atna gata manjinga maina privacy yano screen record misok na gata manjamo uni jamano dawde na simang yano dingthang option ko nkinga uni jamano badia gapani chanchina badonga yano na simang nkinga mo ya anga alam blur takimna na simna misotinga ya HT voice kabane real time network speed ar bluetooth uni jaman yano SD voice ngabakon kingane na simang nadi yandiki se donggen yandiki off ongi donggen uni gaman ya off ongi donga ko na simang mai daknak tarangena na sima yako shutukatpo yandiki on khatnak taranggen yako off kai dongen chimode na simang na yako sako bolt ngaba na jawa network tower stick mangmang kusan misokai gener pena tawde yako ndigi on kai dongen chimode HT voice ko bako na simang on kai dongen chimode na simang ni phone no ya bolt ngaba network nagen mo network stick iba jokon yano bolt ngaba na dogener penang ne tari ma signok pamo sakan jigun muthilana simang ni chakchiki gamchat begaba somai ko riate ye video ko niswani na